शिशुंको जीवन नेब कि अंगनवाड़ी केन्द्र शिशुंको स्वास्थ्य बिगाड़ुछि पोकरा चाउल अस्वास्थ्यकर परिवेश सहित दीर्घ दिनर पोकरा चाउल खाउछन्ति शिशु चाउल रे सालुबालु हेउछि पोक सेही पोका चाउल खाई रोगाक्रांत हेउछन्ति शिशु केन्द्र और राज्य सरकार कोमलमती शिशु मानक विकास पई कोटी कोटी टंका खर्च करुछन्ति किंतु एठी निज लाभ पाई शिशुर विकास परिवर्ते विनाश करुछन्ति वर्कर। आखिरुन खातून केबेटर काम करलानी 2013 मसियारू जेठी आपनको वर्कर कहीं ना दिया जी से 2 दिन छुट्टी रे जाइचंती काहेंगे से मते काली कहि देई गइला मु 2 दिन काकी काली आसीबिनी 2 दिन छुट्टी रे जाउची गाँ लोक मोर अभियोग रही आम भी देखुलु जे पिला मान शिशु खाऊन चाउल पोक मारुची ए कौ दिन चाउल मु जानिनी दीदी आनी देले कहले काकी एई चाउल रोसई कर दबो मु एई चाउल रोसई करूची आज पिला आसिले जदी से छुट्टी रे अछन त पिला आज पढिले केमिति मु रोसई करले पढैली मु कोइ छ पढिबा लागि हम पढाए तो पढौची आपन को ड्यूटी कोन जानछन आपन हां कोन ड्यूटी पढाइबा ड्यूटी भी रोसई करबा ड्यूटी खाइबा ड्यूटी सब छुट्टी मिले उपरस्थ कार्य माने कार्यरत ऑफिसर चिंता को जणाई छी ना मु सेटा जानि नै जो कंप्लेन रही जे रजिस्टर जोड़ा रहउची रजिस्टर पड़ा मैं सेटा दीदी नै कि आसंती नै कि पळे जानती एठी रखंती नि ना आपन अंगनवाड़ी सेंटर केते जण अछन हमर प्री स्कूल पिला तो 38 पिला 40 पिला थिले 2 जण बाहर जाइचंती 6 वर्ष हेतेरु 38 पिला अछन ये चावल केते दिन हणी एमती चावल आपन ए 3-4 दिन हला चावल आस्तला केबे सेटा केबे आस्तला अंगनवाड़ी के चावल आछि रहउची कोठी घरे रहउची कादुआ रास्ता पई आसी पर नै घरे रहउची आनी दे जाउचन शुक्ला रास्ता तळे होउची आनी दे रखि जाउचन पोका चाउल दे शिशु को शारीरिक असुस्थ कराउछंती अंगनवाड़ी कर्मी फलरे सरकार शिशु विकास पाई देउथिबा पुष्टिकर खाद्य स्वप्न पालटिछि जदि केही संपर्क रे अभियोग आनुछंती तांकु थाना रे पुरैबार धमक देउछंती अंगनवाड़ी वर्कर एभली घटना राजनगर उपांत अंचल तालचुआ पंचायत राजपाटना अंगनवाड़ी केन्द्र रे घटिछि एही अंगनवाड़ी केन्द्र रो वर्कर सविता घड़ाई टंका लोभरे कोमलमती शिशु मानक जीवन सह खेलुछंती खेल सबिला बीबी परेटी पिला पडुछंती हां कोन देखुछो कोन अभियोग तुम और सब बेले से माल दियंती घर दियंती बेसी टाइम आ कम टाइम स्कूल रे दियंती आमे कहले कहबे हमकु जे अंडा कम देबे जदी हमें जदी पकइबु सेपटरे अंडा बेसी दउछंती 12 लाखा तमे कहि 10 टा दउछ ना जोटी बेसी पाउछ सेठी चल जिगो सेठी पिलार ना लिखि दबो एठी कहि केस छ आउ रोसई बासरे कोन त्रुटि रहउची से गोटिए गामला रे जळ दउछंती पानी देले से पिला खाइबा पई भी हाथ धइबे सेठी खाई सारी की भी हाथ धइकी सेठी मुंह भी धइबे आउ डबल पानी नाही हम स्वामी जते बेले कहले सब बेले आसी कि तमे ऑब्जेक्शन करूछ तमे से कहि कि स्कूल रे पळीले से वर्कर घरे जाई कि मते फोन करी कि कहला जे तम स्वामी सब बेले आसी कि ऑब्जेक्शन करूछंती आ सब बेले कहि कंप्लेन करूछंती मु जाई कि थाना रे तम स्वामी नारे लेखि कि देबी ए पोकरा चावल पिला खाया को दिया दउ से हमकु जे जे मास 2 मास छुट्टी थिला स्कूल हमर मासर चावल देइछंती आ पोको चावल देइछंती सेठी अछि आ 2 मासर चावल देइ नांती गोटिए मासर चावल देइछंती मो स्वामी कहले एते पोको चावल देउछ धोई देले तो अधा बाहर जीव कहले से मो स्वामी को 2.5 किलो चावल देइछंती आ समस्त को 2 किलो चावल देइछंती भोजन पिला का पई रोसे होनी कि चावल दे दोछन से 2 मास जे स्कूल बंद थिला से गोटिए मासर चावल देइछंती आ गोटिए मासर देइ नांती अंगनवाड़ी केन्द्र को आसुथिबा चाउल को निज घरे रखी पोको खुआउछंती से पोका चाउल को कोमलमती शिशु को खाइबा को देउछंती जो चाउल खाई शिशु रोगाक्रांत हेउछंती अभियोग कले अभिभावक को जेल रे पुराइबा को धमक देउछंती अंगनवाड़ी वर्कर सविता घड़ाई खाली एतिकी रहे अंगनवाड़ी केन्द्र रे चलुथिबा पंजीकरण खाता को निज घरे रखी मनमुखी पकाउछंती शिशु खाउथिबा मध्याह्न भोजन संख्या सबु जणे निदाविष्णु साजिछंती सुपरवाइजर शैल प्रभा स्वाई तांको ए संपर्क रे पचरिबारो से कैमेरा आगरे किछि जानि नथिबा कहिछंती और परिचय मनाहला शैल प्रभा स्वाई राजनगर ताळजुआ सेक्टर रा सुपरवाइजर सुपरवाइजर अच्छा केते धर आप निज अंचल जाऊँ बुलवा
ମୁଁ ଯାଏ ଭିଜିଟରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଯାଉଛି ନା। ମୋର ଯୋଉଦିନ ଓଜନ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମିଟିଂ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସେଣ୍ଟର ଦୂର ବାଟ, ଯୋଉଦିନ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଯାଇପାରେ ନା। କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ? ମାନେ ଆମର ଯୋଉଦିନ କାମ ପଡୁଥିବ ଆମେ ସବୁ ଭିଏଚଏନଡି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ଆମେ ବି ଯାଉ। ତାଙ୍କର ତ ଭିଏଚଏନଡି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ସେଠି ହୁଏ ଆସି ବୀରଭଞ୍ଜ ଗ୍ରୁପରେ। ଆଉ ତା ସେଣ୍ଟରରେ ତ ସବୁଦିନ ହୁଏ ନା। ଆମେ ତା ସେଣ୍ଟରକୁ ସବୁଦିନ ଯିବା ସମ୍ଭବ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ବସିବେ? ଏଠି କାହିଁ ଆମେ ବସିବୁ? ଆମ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ନା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ନା ରାଜପାଟଣାକୁ ଆପଣ କେତେଥର ଗଲେଣି? ରାଜପାଟଣା ତ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ନା। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚାଉଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ଦିନ ଚାଉଳ ରଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଚାଉଳକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଯୋଉ ପିଲା ଖାଇକି ଚାଉଳ ଯେବେ ମୁଁ ଭିଜିଟ ଯାଇଛି, ଚାଉଳ ତ ଭଲ ଚାଉଳ ସେଠି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଚାଉଳ ତ ଭଲ ଚାଉଳ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ରୋଷେଇରେ। ହେଲେ ଏବେ କଣ ହେଇଥିବ ବର୍ଷା ସିଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ନା। ଚାଉଳ ଏବେ କାରଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ନିଜେ ୱାର୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଚାଉଳ ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କାଳେ ଆମେ ସେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ଖାଇବାକୁ କାହିଁ ଦେବେ? ସେ ବା କହୁଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମର ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ସେଦିନ ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ବାଣ୍ଟିଥିବେ। ଆମେ ତ ଚାଉଳ ଖରାପ ଚାଉଳ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ କି କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଜଣେଇ ବାବୁ ଆଉ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ଦେଖିନି। ନା ଚାଉଳ ତ ଖରାପ ଚାଉଳ ମତେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଖରାପ ଚାଉଳ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ରୋଷେଇରେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଘର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବର ମାନେ କହିଲେ ଘରର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ ଚାଉଳ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖୁଛୁ, ନବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ବସ୍ତା ଲେଖା ନେଉଛୁ, ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଭିଜିଟରେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା। ସେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଥିଲେ ମତେ। ଦରଖାସ୍ତ ଅଛି? ହଁ ଦରଖାସ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ତ ମୁଁ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କାହା ପାଖରେ, ମତେ ସିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମତେ ନା ମୁଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଭିଜିଟ ଯାଇଛି, ଯେତିକି ପିଲା ସେତିକି ପିଲା ପକେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ସେ କଣ ପକେଇଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନ ଦେଖିବାରେ କଣ ପକେଇଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି? ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି ପିଲା ପକେଇଛି ନା। ଅଙ୍ଗନବାଡି ତାଙ୍କର ଘରର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଖାତା ପତ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିବେ। ଘର ପାଇଁ ଆମର ତ ହେଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘର ଆସିନି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସନ ହେଇନି। ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଠି ଆମର ଘର ହେଲା ବାଘମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ହେଇଯାଇଛି। ତାଳଚୁଆରେ 2ଟା ଜାଗା ମତେ ହେଲା, ତାଳଚୁଆ ଆଉ ବୀରଭଞ୍ଜପୁର ଆଉ ଟିକାତ ନଗର ଅଧା ହେଇ ରହିଛି। ଖରାପ ହଉଛି। ଖରାପ କାହିଁ ତ କେବେ ତ ହେଇନି। ଏବେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଭିଜୁଆଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଦିନ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହାନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ ଆମ ଅଫିସ ତ କେବେ ଆସିନି ଏମିତି ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସୁପରଭାଇଜର ସୁଲୋଚନା ରାଉତଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଡିଲ୍। ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ଜାଣିଶୁଣି କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋକରା ଚାଉଳ ଦେଇ ଭଲ ଚାଉଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇ ଚାଉଳ ପୋକ ଦଉଛି ଆଉ ସେ ସବିତା ଘୋଡ଼ାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛି, ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇକି ସବୁ ଘରେ ରଖୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି କରୁଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ କହୁଛି ଥାନାରେ ଦେଇଦେମି, ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେମି। ସେ ମୋ ମାଆକୁ ବି ଧମକେଇଛି ଫୋନରେ ହେଲା। ମତେ ମା ପଚାରି ପୋକରା ଚାଉଳ ଖାଇ କେତେ ପିଲା କଣ ଆଘାତ ହେଲେଣି? ହଁ, ପିଲା ଝାଡା ହଉଛି, ବାନ୍ତି ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ ହେଲା। ମୋ ପିଲା ତ ନିଜେ 2 ଦିନ ଯଦି ଆସୁଛି 3 ଦିନ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି। ଚାଉଳ ତା ଘରେ ରହୁଛି, ସେ କହିପାରିବିନି। ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଘରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦଉଛି ହେଲା। ସେ ଘର ଭଲ ଚାଉଳ ଆସୁଛି, ଘରେ ରଖୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ବିକିଲେ ବି ବିକୁଛି ହେଲା। ସେ ହେଲା ଆଜି 5-6 ବର୍ଷ ୱାର୍କର ଥିଲା ହେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରିଣୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ। ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତରେ ଯାହାର ଭୁଲ ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। राजनगर लिली दलाई रिपोर्ट ओडिशा हालचाल।